Bentar, saya full screen-kan dulu. Okay, good afternoon, everybody. Good afternoon. Yeah, I hope you are feeling well today, Good and afternoon. every of you are ready to join the guideline for the Survival English Practicum 2020. And for this semester practicum, we will have the theme knowing academic and social life in European countries. Okay, so for this semester practicum for Survival English class, you will have Ibu Desi Sri Astuti and me for the practicum instructor. Yeah, so the morning class, you will have Ibu Desi as the person in charge for the practicum, and for the afternoon class will be with me. Okay, let's begin. This is the outline of our practicum. So first of all, I will explain you later about the rationale of the practicum. So why we need this practicum and what we will learn through this practicum and what we will practice actually. Okay. So the second point is that we will explore what to practice, right? So specifically what to practice, and then how to practice. And we will also share you the schedule and the deadline for the practicum, and later for a scoring rubric and reward will be explained by Bu Desi. And after that, we will have Q&A question. So as I said before, if you can join this Zoom, actually you have a big opportunity to ask us right away in the Q&A session. However, if your friend cannot follow up, it cannot follow this Zoom, then they still can catch up. And then, of course, we have a group like a group platform. It's either WhatsApp or Facebook for my class, for you to keep following up the question or something that you feel you have not been cleared about. Okay, next, the rationale of the practicum. As our class name, Survival English. So we are you are expected to have the skill, to have the ability to survive by implement English as a survival tool, right? So as you know, normally you survive because you want to enter a new place, right? Or a new world, or you don't really need a survival skill when you live in your kampung, right? So yeah, even though right now we still don't have opportunity to go somewhere else, either traveling or working or staying in another place. However, through this practicum and the survival English class especially, we are expected that you will be well prepared to survive in the world, right? Therefore, the first rationale is that we want you to have the opportunity to explore the world. Okay, so through what? You will explore the world through learning how to survive in abroad. Wow, we will go abroad, right? Virtually. So, but in this practicum, we will especially learn
the life or the academic life in Europe. Okay, so then by doing this practicum, you are expected to practice your listening skill, because listening and speaking is, like connected skills, right? And after you improve or you train you practice your listening skill, and then we expect you to practice your speaking skill by reporting, right? So you will improve your listening skill by following the webinar forum, and then you will practice your speaking skill by reporting the webinar forum later. And then what else we think you need to prepare through this practicum? We are not only expecting that you prepare how to survive, like theoretically or just to fulfill the class. However, we are also expecting that through this class, you will start preparing your future dream. Don't stop dreaming just there in Pontianak. Okay, so this is the gate for you to find the opportunity to know more about what is the next step. Okay, here, what practice? So it has been since 2 days ago until 28th of November. There is the 12th European Higher Education Fair for Indonesia. So pameran pendidikan tinggi Eropa gitu ya. Jadi right now it's happening. Hari ini nanti jam 16.30 mulainya. Normally, I tell you, the event like this, you can join not online. You have to go to the place. Where? In Jakarta. So, I think this is the benefit of COVID-19, so that we do not see COVID-19 pandemic only as a disaster, but also we can pick up the good point of this pandemic. One of those are that the things are going online now, including the European Higher Education Fair. Ya, normalinya mereka ini acaranya di Jakarta, di hotel seperti Shangri-La, seperti apa gitu ya. Dan memang gratis, tapi kalau kita yang tidak tinggal di Jakarta, kita harus ke sana gitu kan. Dan seru sih sebenarnya yang offline-nya, tapi kan we have, place and time barrier jadinya kan. Oke, nah nanti kalian klik link ini bisa di kalian ketik ya, nanti kalian klik, nanti PowerPoint-nya akan saya share. Dari PowerPoint ini kalian bisa langsung klik aja sini. Ini karena saya full screen, jadi saya nggak bisa klik di sini ya. Nah, kalau kalian sudah masuk ke website ini, later kalian kan belum ada yang udah ikut nggak sih kegiatan ini? Soalnya beberapa hari lalu ada saya share di WhatsApp saya, kalau ada yang ngeh gitu ya. Nah, kalau misalnya belum, berarti kan not registered, jadi kalian sign up. Oke? Paham sampai sini? Setelah sign up akan muncul ini how to register. Kayak gini ya. Jadi please complete the registration form below, and then in the end you click submit. Dan setelah, so if registration is successful, you will see the pop-up message through your email. Nanti di email kalian akan dikirimkan link gitu ya. Nah, ini diisi semuanya nanti. Email yang aktif ya, biar mereka bisa balas ke kalian dan kalian klik link itu. Nanti kalau sudah diisi semua ini,
yang bagian name. Ini masih ada di bawahnya lain-lain lagi pilihan-pilihan uninya atau apa. Dan kemudian kalian nanti masuk kalau sudah daftar, sudah submit, kalian akan menerima email balasan dan kalian akan menerima email balasan dan kalian klik itu, maka akan muncul seperti ini lagi. Nah, nanti kalian masukkan email yang kalian sudah register. Baru enter event. Nah, setelah kalian enter event, nanti akan muncul seperti yang di tengah ini. Ada auditorium, exhibitor, agenda, and help desk. Nah, untuk auditorium ini karena mulai hari ini dan sampai tanggal 28 itu sesinya ada breakout gitu ya, tergantung sama negara dan universitasnya. Breakoutnya per negara dia. Nah, kalian bisa pilih nanti auditorium mana yang kalian mau. Nah, selanjutnya exhibitor itu adalah daftar-daftar yang negara-negara dan kampus-kampus di Eropa yang memamerkan pendidikan mereka, memperkenalkan pendidikan mereka, memperkenalkan pendidikan mereka, dan yang di kolom agenda nanti ketika kalian klik itu ada jadwalnya jam berapa sampai jam berapa per uninya, oke? Nah, kemudian di kolom berikutnya, di kolom ini, di kolom kalau kalian klik auditorium, maka akan muncul auditorium 1, auditorium 2, auditorium 3, auditorium 4. Nah, kalian pilih. Nah, berdasarkan apa kalian memilihnya? Nih, contoh. Hari ini tanggal 23 November, oke. So, today, 23rd November, there will be 4 auditorium. In each auditorium, starting from 4:45 p.m. Sorry, 4:45 p.m. We will have SDU University. So SDU is from which country is this? Nah, ini ada gambar benderanya. Country apa? Denmark, Nen. Denmark itu? Oh, bukan ya? Norway? New Zealand. Greenland? Bukan New Zealand. Kanada? Norway? Ini di Eropa ya. Masa ada Kanada di Eropa? No, it's Swiss. not Canada. Swiss. Swiss kah? New Zealand. Bingung, Mem, soalnya mirip-mirip benderanya. Denmark. Norway? Norway. I think Oh, New Zealand. Finland. Kayaknya Swiss. Oke, nah nanti kalian Denmark. bisa cek ya, bisa cek berdasarkan ini benderanya apa, berarti itu mewakili negaranya. Kalau yang ini negara apa nih? Jerman. Yang nomor 2. Dua Jerman. Malaysia. Ya, Sri Lanka. Sri Lanka. India. Mana ada India di Eropa? Eropa. Belgium nggak, Mem? Irlandia. Malaysia. Malaysia. Negara Hitler. Oke, jadi kalian bisa check out ya, Finland, Germany, Italy, England, ya. Kemudian di hari berikutnya akan ada lebih banyak pilihan dari. Kalau kalian masuk auditorium 1 nanti ada dari mana ini? Spanyol. Dari Spain, terus selanjutnya dan selanjutnya ini kalian bisa pilih. Nah, nanti ini jadwalnya ya. Jadi ada 4 auditorium sampai hari ke 26. 27, 28 sampai tanggal 28. Jadi hampir semua negara-negara dari Uni Eropa, termasuk Inggris, walaupun sudah Brexit, mereka berpartisipasi dalam webinar ini untuk mempromosikan kampus-kampus yang ada di negaranya. And for your information, this event is a prestigious event because this is fully funded by the European Union, and then this is once a year, and then it's a very good opportunity for you to look forward your future. Okay.
Nah, look forward for the future ini is not only academically gitu ya. So it's also siapa ini? Chat. It's also life in general. If I say future, okay, we don't know. Maybe one day, you know, you will work there after you study there, or you will live there, or and so on and so forth. Okay. Kemudian ini untuk masuk ke webinarnya sudah jelas ya? Jelas, Ma'am. Sudah jelas kan dari awalnya ini? Dari kalian Jelas, Ma'am. harus daftar dulu, kemudian dapat balasan, dan selanjutnya sampai ini schedule-nya sudah jelas? Jelas, Ma'am. Oke, good. Jelas, Ma'am. Jelas, Ma'am. Okay, now Ma'am. what to practice? Okay, how to practice? Nah, bagaimana praktisnya? Jadi, you make a group of 6 people. Make sure your group member will be from the same class. However, if you don't have enough people from the same class, because this is a global merging practicum, so you can also pick up your friend from another class. However, make sure it's from the same time. I mean, like morning class students together with morning class students, and then afternoon class student will be with afternoon class student. So you get what I mean? Okay. Next, we will have after you form the group of 6 people, within your group, you discuss with your group which session from which country your group will focus on. Okay, jadi pilih dari yang sesi mana kayak gitu. Jadi to be clear in point 3, join webinar minimal 3 institution from 3 different countries. Jadi dalam grup kalian yang 6 orang itu kalian diskusikan, pilih 3 institusi dari 3 negara yang berbeda. Misalnya, 1 kalian mau nonton bareng-bareng Southampton dari Inggris. Yang kedua kalian mau nonton contohnya Erasmus University dari Belanda, dan yang ketiga kalian mau nonton Telekom Mins dari Prancis misalnya, kayak gitu. 3 kan? Nah, ini kan harinya kan ada banyak, jadi kalian bisa pilih, dan sesinya kan ada banyak kan, jadi kalian 1 hari bisa pindah sesi, 1 hari selesai, atau kalian mau bareng-bareng, 1 hari ini 1 sesi, beda negara, apa kayak gitu. Ya, jadi minimum yang kalian harus follow adalah 3 institution from 3 different countries. Okay. However, you are free to join as many as you want for your personal purposes. Anyway, okay. Jadi kalau kalian yang mau ngikut dari awal sampai akhir, it's up to you. You are welcome. Dan kemudian setelah kalian nonton itu, ikut webinarnya, with your group, make the PowerPoint for review report of the webinar. Okay? Jadi kalian bikinkan PowerPoint-nya. Nanti petunjuknya akan saya sampaikan, PowerPoint-nya apa aja sih isinya, kayak gitu ya. Kemudian 1 tadi bikin PowerPoint, itu yang harus kalian lakukan setelah menonton. Yang kedua, make a creative video about your review. Oke, creative yet following the must point to include. Oke, nah ini untuk poin yang PowerPoint dan creative
video akan saya jelaskan setelah slide ini. Kemudian upload on YouTube with the title EHEF, European Higher Education Festival 2020 Review, oke? EHEF 2020 Review, itu titlenya, oke? Terus dikasih hashtag SEP 2021. SEP itu stand for Survival English Practicum 2021. So 2020 and 1. Oke, jadi biar saya dan Bu Desi enak ininya, apa sih namanya tuh, searchingnya gitu ya. Oke, untuk penilaian maksud saya. Kemudian, pada video yang kalian upload itu tentang review, video review, kalian nanti kan judulnya kan EHEF 2020 Review, hashtag SEP 2020 and 1. Kemudian di bawahnya kan ada description. Nah, di description-nya itu make sure you write your group members names, student number, kelas kayak gitu. Nah, kelasnya yang jelas gitu ya, biar nanti untuk penilaiannya saya dan Bu Desi mudah gitu. Kalau kalian tidak mencantumkan nama, NIM dan kelas, kalian perlu ingat kami adalah dosen bukan dukun. Jadi kami tidak bisa mengenal kalian tanpa kalian memberi informasi tentang identitas kalian. Kemudian di dalam deskripsinya juga, you should write the university plus country names that you review and some important point you will focus on. Nah, jadi untuk yang name, NIM sama kelas itu kan apa sih poin-poin gitu ya. Nah, deskripsinya kalian boleh bikin di bawah name, NIM, kelas itu kalian boleh tulis in this video, we will review the university apa, in apa, dan university apa, in apa, kayak gitu. Dan kalian boleh tambahkan yang info yang menurut kalian penting di dalamnya. Oke, tapi untuk poin seperti nama, NIM, kelas, university, dan country name-nya itu harus clear ya. Walau kalian sebutkan. Oke. Saya lanjut ya. Nah, kemudian tadi kan sebelumnya yang di poin ini yang make PPT and creative video ini kan ada catatan merahnya ya. Creative yet following the must point to include. This is the must point to include. Oke, jadi dalam PowerPoint dan video kalian nanti kalian harus menyertakan fact review. Jadi kan harus menyertakan atau mempresentasikan profil university yang kalian review. Misalnya tadi itu Nottingham University. Nottingham tuh di university di mana kayak gitu ya. Itu fact ya. Kan di mata kuliah Survival English kalian belajar tentang fact and opinion kayak gitu kan ya. And compare and contrast, something like that. So you have to provide the university profile that you reviewed and the eligibility to study there kayak gitu. Misalnya IELTS berapa kayak gitu atau apa kayak gitu. Fact lah misalnya gitu ya, fakta-faktanya apa. Tapi kalau ada fakta yang lain yang menurut kalian unik dan perlu dicantumkan boleh juga. Nah, dan fakta lain seperti kehidupan di kota di mana uni itu berada. Misalnya fakta apa? Misalnya kehidupan di sana, misalnya fakta geografis gitu ya. Orang di sana suhu di sana itu dingin misalnya kayak gitu kan ya. So you have to prepare with apa kayak gitu. Misalnya dibandingkan antara kuliah di Norway sama kuliah di Italia kayak gitu kan, so you can compare, right? The temperature, you know, the food. It's more about the life where the
the life of the city or the country where the university is located. Nah, kalau yang ini kan kita nggak tahu nih, tergantung dari presentasi mereka nanti pada webinar, apa saja yang akan mereka cantumkan di sana. Makanya saya suggest kalian tidak hanya menonton 3 uni aja, biar kalian lebih punya choice gitu ya. Kasih backup uni in case kalau yang disampaikan satu mungkin kurang banyak yang bisa dieksplor dari presentasinya, misalnya kayak gitu kan ya. Atau we don't know, we expect it will be interesting, however it is less interesting than we expected, right? Jadi I recommend you to have backup for the campus webinar review. Kemudian satu itu fact. Yang poin kedua yang harus kalian cantumkan juga dalam PowerPoint dan video untuk diupload di YouTube itu nanti adalah opinion review. Nah, yang kalau tadi fakta, kenyataannya, yang ini opinion, your opinion, right? What do you think about the uni kayak gitu kan ya? Misalnya kamu mau mereview Oxford kayak gitu, kamu kan bisa misalnya bilang in my opinion, Oxford University is so apa misalnya kayak gitu is so challenging because they required 8.5 IELTS for example kayak gitu kan ya. Jadi kalian menghubungkan. Jadi opini kan akan strong kalau diikuti dengan fakta kayak gitu kan. Nah, terus tuh di opini juga kali yang di opini review juga, so you can say something like I think we need to prepare apa misalnya we need to prepare a lot of money misalnya if you want to study there because as the matter of fact for monthly stipend you need kayak gitu. Itu kan it's kind of fact together with opinion together with a fact. Atau tentang social life there misalnya in my opinion studying in France is really interesting because they have multicultural life over there, they have a religious respect for example kayak gitu apa. Nah, itu kalian sampaikan. Terus tuh kalian juga boleh sampaikan, kalian juga harus menyampaikan what you like and what you dislike dari uni yang kalian review itu. Kayak gitu. Oke, dislike bukan berarti menjelek-jelekkan kan? Mungkin aja karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan, makanya kita dislike. Kayak durian kan nggak enak. Durian kan kalau in general it's just a fruit, right? But some people dislike kayak gitu just because of their own appetite. So dislike doesn't mean that those things are bad, but it just doesn't suit you, okay? Oke, tadi untuk fact maksimal 6 slide, maksimal ya. Dan ini juga 6 slide untuk 3 uni ini, opini. Kemudian 6 slide lainnya adalah discussion and analysis review. Jadi setelah kalian menjabarkan fact dan menjabarkan opini kalian, pada bagian selanjutnya you have to compare the similarity and the differences among those 3 uni. Pastinya kan antara belajar di Inggris sama belajar di Itali dan belajar di Prancis misalnya, it must be some differences, right? So you compare. Bikin aja pakai tabel gitu ya. Oke. Nah, jadi untuk PowerPoint total slide-nya maksimal 20 slide, oke. Kemudian untuk video, kalian juga harus menyantumkan poin-poin ini, tapi tidak harus menyertakan PowerPoint kalian kalau kalian ingin memakai yang lebih kreatif kayak gitu ya. Misalnya mau di animated yang agak goyang-goyang terus muncul-muncul, I don't know apa tadi itu ya. Jadi untuk video YouTube-nya you can be creative, however you have to include this point, okay? Boleh juga PowerPoint-nya digunakan untuk
presentasi diupload di video itu untuk YouTube video boleh juga. So do as creative as possible bersama grup kalian yang 6 itu. Kemudian apa yang disubmit dan kapan mensubmitnya, apa aja deadline-nya. So here is a very important things for you because late submission means score deduction. Oke, yang harus kalian submit setelah after Ini kan jadwalkan. Okay, can you mute yourself? Thank you. First, the first deadline is the PowerPoint first draft. Due-nya, deadline-nya 3 December 2020. You can submit this PowerPoint per group, one PowerPoint by email or depend later with Bu Desi or me kayak gitu ya. Jadi apakah nanti dengan saya akan melalui email and I think it will be the same as Bu Desi. So you submit your first draft PowerPoint. Deadline-nya 3 Desember. Okay. So morning class students have to submit the PowerPoint first draft to Bu Desi, and the afternoon class you got to submit them to me. Okay. So then nanti setelah itu saya dan Bu Desi akan memberi review nih ke first draft PowerPoint-nya kalian dan kalian harus revise nanti dan untuk belum salah poin kedua. Nah, nanti setelah tanggal 3 pada tanggal 4 we will have second following up Zoom meeting. Nah, nanti sebelum kalian bikin video dan upload videonya, kita punya Zoom meeting lagi seperti ini on Friday 4 December at 2 p.m. And at this time, actually, for the afternoon class, you guys will have phonology class with me, right? But we can reschedule it later. We can reschedule the phonology class, and we will have follow-up Zoom meeting on 4th December on Friday at 2, just like this. Okay. Then the third one, what you have to submit is the revision of the first draft, so that we call them PowerPoint second draft. Nah, deadline-nya itu nanti tanggal 10 Desember. Sama dengan deadline untuk YouTube video upload due gitu ya. Maksudnya deadline upload di YouTube-nya juga 10 Desember. Jadi yang ini sama ini berbarengan nanti, oke? Menguploadnya. Kemudian, we have group winner announcement pada tanggal 10 Januari 2020. What does it mean? So it means your video will be in a competition. So Bu Desi and I agree to make your YouTube video making for this practicum class as what is that? It's a tournament atau perlombaan kayak gitu kan ya. Nah, untuk hadiahnya apa dan penilaiannya bagaimana itu nanti akan disampaikan oleh Bu Desi sekaligus juga dengan rubrik penilaian praktikum kita. Oke, dan hadiahnya apa juga nanti akan disampaikan oleh Bu Desi. Oke, I think that's all from me. If you have any question, you can keep it because later we will have a Q&A session, and after this we will have Bu Desi with her information about this practicum class. Okay, Bu Desi, the floor is yours. All right, thank you, Bu Susan, for the time. Hello, everyone.
Alright. Hello, So yes. Hello, Yeah. Okay. Hello, ma'am. Okay. For my Hi, class. ma'am. Yes, of course you know me. Ya, hello. Iya, ya. Alright. Apalagi yang mau ngambil sertifikat matrikulasi pasti kenal saya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Alright, so I will continue what Bu Susan said, yeah, that I will explain about your reward, yeah. Okay. Me and Bu Susan will give you a reward about your videos, yeah, with your friends, yeah. And this is seperti apa ya? Seperti you have why we have to force you at that time. Kenapa kita harus mengepus kamu pada waktu itu? Karena ini this is a group work, right? Ini kerjasama tim ya, teamwork ya. So akan kelihatan nanti kalian membangun tim kalian ya. So what in regular class, apa yang tidak ada di regular kelasnya akan dipenuhi di praktikum, ya. Jadi cukup jelas, ya. Jadi apa yang tidak kamu dapat di regular kelasnya, ya, akan ditambahkan di praktikum. Dan ini cukup menarik, ya. So I hope you will make a good videos, and I believe that all of you have up creativity. Pasti semuanya sudah level di atas rata-rata, ya. Nah, jadi pastikan. Dan kenapa ini kami minta, ya, karena ini akan berbarengan sejalan dengan regular kelasnya, ya. Oke, so saya sudah memberikan terbaru, ya. Oke, this is my screen. Nah, so from the first sheet, ya. Oke. Nah, di sini ada daftar penilaian hasil kerja mahasiswa di praktikum, ya. Please, ya. All of the members, ya, have to harus ada di sini, ya. Pastikan, ya. Kalau nanti row-nya kurang, tolong ditambah. Tadi kata Bu Susan kita bagi 6, ya, 6 members. So ada 6 kelompok atau 5 kelompok ya? Nah, nanti disesuaikan saja, ya, tolong disesuaikan. Kalau ada membersnya 6, jumlah mahasiswanya 5, berarti ada berapa kelompok itu? Jadi kan satu kelas itu kan ada 30 lebih kan Bu, kalau masing-masing 6 tuh, nah tergantung lebihnya, kalau pas 36 berarti bagi 6 kan pas, 6 per kelompok, 6 kelompok kan satu kelas, tapi in case kalau satu kelas tuh 38 kayak gitu, berarti kan tuh lebih 2 nih. Nanggung. Nah yang lebih 2 ini mereka inisiatif gabung dengan yang satu apa sih beda kelas cuma sama-sama siang atau sama-sama pagi kayak gitu Bu. And anyway we still can see kan dari kelas mereka nanti. Kelas ada nggak di sini? Oh di atas ya kelas ya. Sudah per kelas Bu. I see. Oke. Nggak apa-apa, nanti kita pindahkan saja tambah kolom kelas di sini. Karena sifatnya kita mix di sini ya, gabung ya. Oke, nanti tinggal ditambahkan. Ini tolong perwakilannya, pay attention please ya. We add some column here. We add one column for the class. Oh enggak, di sini aja. Di sini aja. Nah, nanti tolong diperhatikan ya. Nah, jadi ini dihapus aja, nggak apa-apa. Nah, oke ya. Oke. Nah, ya, ini aja ya Bu Susan ya. Iya. Oke. Nah, yep. Oke. Ya. Oke, so please ya.
you have to work hard in here, yeah, because the time so limit for you. We force you, yeah. I believe that when you get some first, ya, kalau kamu dapat tekanan itu pasti akan sangat kreatif, saya yakin, ya. Ya, sesuatu yang ditekan itu pasti akan menghasilkan yang baik biasanya, sangat baik, ya. Nah, ketimbang lama-lama dipikirkan, jadi terlalu lama mikir akhirnya, iya, ya, tahu sendiri. Oke, kita akan menilai, ya. We will give you score at first your work, ya. Hasil kerja satu tadi seperti yang disampaikan itu draft PPT-nya. Kemudian akan kita lihat, kalian kumpulkan kembali dan akan kita lihat lagi, ya. Kemudian this is the core of the speaking, the survival English practicum, ya, because kamu akan mendapatkan banyak poin di sini, yaitu presentasi, ya. In a presentation, you have good in pronunciations, ya, and you have to good in a grammar, also in vocabularies, ya, and fluency and last acknowledgements, ya. Nah, seperti apa sih penjelasannya masing-masing di sini? Oke. Ya, di sini kalian bisa lihat rubrik penilaian, ya, untuk aspek-aspeknya, ya. Itu akan ada poin 1 sampai 5. Yang terburuknya adalah 1, the worst one, the first, ya. Nah, the good one is a 5, ya. Nah, itu poin yang baik itu 5, ya. Malah kan paling baik, ya. Jadi kalian yang akan mengukur diri kalian dalam presentasi, ingat, ya, yang dinilai nanti adalah per orang untuk presentasi. Maka dari itu silahkan kalian bagi porsi masing-masing, ya. Jadi di sini tidak ada yang rakus, tidak ada yang ya malu-malu, ya. Jadi pastikan, ya, you have in a good proportions, ya. Proporsinya itu harus pas. Pastikan, make sure. Teamwork, inilah yang dinamakan kerja kelompok, ya. Nah, kita akan lihat nanti di sana kerjasamanya, ya. Nah, silahkan nanti di kelompoknya siapa yang bagian kreativitasnya tinggi, ya kan? Nah, silahkan, ya, nanti akan mengolah bagaimana video itu akan sangat menarik, ya. Pastikan you have a good position when you record your presentations, ya. Because akan mempengaruhi, ya, akan tetap mempengaruhi penilaian, ya. Ingat, kalian akan dinilai seluruh dunia karena akan ditampilkan di YouTube, ya, dan pasti kalian membawa nama bendera IKIP PGRI Pontianak, ya. Nah, kembali lagi ke penjelasan tadi, saya rasa ini sudah cukup jelas dan saya sudah membagikannya. Silakan kamu menimbang-nimbang bagaimana caranya, seperti kamu memperbaiki, ya kan? You have to practice a lot, ya. I suggest you when you wanna make a video, you have to practice on the mirror first, ya. Of course, you have to get some help, ya. Maybe from the Google Translate, because this is sangat membantu, ya, very help, ya. When you wanna good pronunciations, ya, di situ kan di translate itu kan ada bagaimana cara pengucapannya kan, berulang-ulang di porsi bagian kamu. Nah, ya kan? Nah, kenapa bagian kamu? Ya, karena kan akan dinilai nanti kan kamunya sendiri, ya kan? Ini kalau memang yang pengetahuan atau pengucapannya kurang baik, ya. Tapi kalau yang sudah dianggap lewat di atas rata-rata itu sudah gampang, ya. So, pastikan juga kepercayaan dirinya ditingkatkan. Kalau bisa dibuang kemaluannya, ya. Iya, ya. Harus dibuang jauh-jauh, ya. Oke. Nah, di sini kami akan melihat kehadiran kalian sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana cara kerjanya 10 kali? Kalian tadi dikasih porsi masing-masing hasil kinerja. Dan hasil untuk kinerja kalian itu akan kami hargai, ya kan? Akan kami hargai pertemuannya, ya. Dan poin yang paling tertinggi adalah presentasi untuk kehadiran kalian, ya. Oke, bisa dimengerti? Oke, so for the reward, ya, you can calculate
how many groups will present hasil dari reviewnya, ya kan? Nah, ada berapa berarti ya kelompoknya itu? Nah, jadi the total numbers of the groups ya yang punya presentasi dalam praktikum ya akan dilihat dari pertama adalah view-nya ya, berapa banyak sih yang nonton, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang keduanya adalah dari like-nya. Ya, yang kedua adalah like-nya. Ada berapa banyak like-nya dari video presentasi yang tekan tombol like-nya. Ya. Tapi ini bukan subscribe ya Bu Susan ya. Subscribe ya, subscribe ya. Siapa tahu dapat subscriber juga kan? Iya benar. Jadi future creative content writer. Ya. Nah, ya jadi silakan itu bagian dari bagaimana cara kalian mendapatkan reward ya, di samping mendapatkan poin nilai dari praktikum itu sendiri yang digandeng dengan mata kuliah reguler. Oke? Nah, silakan. Bagaimana, Bu, hasil rewardnya, Bu? Oke, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Nah, jadi, for the winner letter, ya, for the winner letter nanti, ya kan, each persons in that group, ya, will get 5 or 50, Bu Susan. Kalau 5 pasti sedikit, ya kan? Nah, Nggak cukup untuk upload YouTube ya? Iya, ya, alright. 50,000 ya, 50.000 lah ya, cukup lah kali ya. Satu orang. Satu orang di setiap kelompoknya, ya. Jadi kalian mempersiapkan sebaik mungkin, ya kan? Tapi jangan dimarahi nanti kalau ada satu orang yang tidak baik, ya. Makanya saya bilang tadi itu teamwork, ya, itu tugasnya. Ya pasti ada leader nanti di teamworknya. Nah ya bagaimana nanti kalian bisa dalam kerja kelompok itu menjadi pemenang pada setiap grupnya, ya setiap orangnya. Kalian tetap pemenang ya ketika kalian nge-share video itu kalian sudah dianggap menang di sana ya karena sudah berani tampil ya dengan membuang jauh-jauh rasa malu kalian ya. Nah oke, jadi bisa dibayangkan ya. Menyesuaikan intinya untuk rewardnya, tapi kami tetap pilih satu ya karena dalam satu grup ada 6, mungkin ada 7 nanti kalau siapa tahu yang menang. Oke, saya rasa seperti itu saja. I think that's all, Bu Susan. So we open the Q&A question ya, please. Thank you, Bu Susan. Thank you, Bu Desi. So to be clear, it will be one group winner, kan Bu? Di antara grup yang mengupload fotonya akan terpilih satu grup as a winner. Then the prize, the reward will be given for each member of the group winner. Gitu kan Bu ya? Yep. Oke, jadi so work so hard, work so smart, work so creative, and be the winner. Oke, so kan lumayan tuh, nggak hanya dapat nilai tapi dapat kuota juga kayak gitu. Apalagi kalau misalnya nanti ternyata yang subscribe tambah banyak lagi gitu kan. Siapa tahu kan menjadi awal dari creative content writer untuk kalian. Amin. Oke, so now we will go to Q&A session, right? So you can. Oh di sini ada yang nanya. Oh, kalau mau di chat boleh, di type juga boleh. So yeah, we welcome the question. Alright, please Sulung, speak up. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bang Sulung tuh, Bang Sulung mau nanya tuh. Permisi Bu. Belum ya? Udah tuh, ada udah yang PPT kedua. Permisi Bu, ingin bertanya tadi di schedule tertulis ada PPT kedua, apa disuruh membuat 2 PPT dan 1 video?
PowerPoint-nya cuma satu. Cuma PowerPoint pertama itu draft. Maksudnya draft itu apa? We want to make sure that the PowerPoint that you will use for the video later will be a good one. Just to make sure everything is included, you know. Misalnya kalian ngumpul PowerPoint pertama nih, udah dikumpulkan, ternyata nggak ada yang opinionnya, kayak gitu kan ya. Terus nanti kalian akan mendapat feedback dari saya dan Bu Desi, apa aja nih yang harus kalian perbaiki. Nah, PowerPoint yang sama, tetapi sudah direvisi, lah yang dikumpulkan untuk second PowerPoint. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya PowerPoint-nya cuma satu, cuma yang kedua itu setelah direvisi dan setelah mendapatkan feedback. Jadi kalau kalian bikinnya bagus untuk video draft pertama, video draft kedua kalian akan mengumpulkan video pula, sorry. Kalau PowerPoint draft pertamanya sudah oke, kece badai, jadi yang PowerPoint kedua kalian langsung submit, nggak perlu ada revisi lagi. So what does it mean? If you work hard and perfectly in the first PowerPoint, you don't need the second PowerPoint because it's exactly the same PowerPoint that you make for the first one. Clear? Ada lagi nih. Assalamualaikum, saya ingin bertanya. Untuk kelompoknya apakah boleh milih sendiri, bergabung dengan kelas lain, atau bagaimana Bu? Oke. Tadi kan sudah dijelaskan, you are encouraged, you choose your own member gitu ya, karena kita, it's freedom for you, you know to whom you work better, right? Kemudian kalian tentukan, diusahakan member grupnya adalah teman sekelas kalian, 6 orang. Tapi kalau ternyata ada yang sudah ada yang kekurangan member, boleh bersama dengan member lain dari kelas lain yang sama. Afternoon class sesama afternoon class, morning class sesama morning class. Kayak gitu. Paham? Ada lagi? Jadi harus pas-pas 6 ya, Mem? Iya, 6. Oke. Enggak juga. Tadi katanya lebih atau bagaimana, Bu Susan? Oh iya, Kak. Coba kita cek. Kelas A pagi berapa? A pagi berapa orang? 29. Kelas A pagi ada 29 orang. 29 orang, Mem. 29, Mem. Oke, berarti ada minus ya. Terus B pagi? B pagi 31. 31 kah? Ya, pas-pas pokoknya ini. Pas kan? Pas, berarti satu orang dari B pagi harus hijrah ke A pagi. Fix kan? Okay. Nah, kalau pagi. apa? Nggak jadi, Bu. Oke. Ya, kalau A sore berapa? 34, Mem. 34. Terus B sore? 35, Mem. 35. Terus B sore? 36. 35, Mem. Berapa? 35. 35. Berarti kan di sini lebihnya kelas A pagi, A pagi pula. A sore lebih 4 orang, B sore lebih 5 orang, C sore lebih 5 orang, 10, 14 ya. 14 kalau 66 masih ada 2. Oh, berarti ada 2 kelompok yang boleh 7 kalau gitu ya, Bu ya. Oh, siap. Atau bagaimana Bu Desi? 7 apa 5 aja? 7 lah, Mem. Dipaskan aja. 5 aja, Mem. Kalau 7 kebanyakan sepertinya. Iya, akan sulit kita. 6 orang, Mem. Oke, gini aja lah ya Bu ya. Between 5 to 6 aja ya. Yes, ya. Jadi Ya, kalau misalnya 5 to 6. kalau misalnya kalau 5 ini hampir fix sih. Kalau misalnya 5 yang kelas kelas B, kelas C sorenya pas ya kalau 5 ya. Iya, sama Pokoknya sih. 5 to 6 lah kayak gitu ya. Iya. Jangan 7, jangan 4 diusahakan. Iya. Oke? Ada lagi? Nggak ada?
Sepertinya nggak ada ya Bu ya. Nggak ada nih. Ini ada Pangestu nih. Apa tadi itu? Di bagian education pas saat registrasi kita harus milih bachelor atau undergraduate atau gimana Mem? Oh ya, di bagian registration nanti kan kalian boleh milih nih bachelor, tunggu dulu. Oh, saat ini kalian sekolahnya apa kayak gitu kan? Kalian tuh pilih aja sekarang kalian bachelor yang di pas registrasinya nanti. Pokok sesuaikan dengan keadaan kalian gitu ya, karena kalian sekarang masih bachelor, tulis bachelor atau undergraduate kayak gitu. Oke. Iya. Untuk yang pendaftaran webinar sudah pada jelas ya harusnya ya. Kalau misalnya ada yang nggak jelas personally, nanti kan bisa tanya kawan yang sudah register. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk saat ini, I think we can call it the day. Jadi satu kelompok setidaknya 5 sampai 6 orang. Yes, 5 atau 6 orang. Oke. Apa tadi saya mau bilang? Oh ya, untuk pengumpulan Bu Susan kan email. Kalau saya masih setia sama WhatsApp ya. Oh, pakai ayah. Iya, karena Telegram nanti banyak yang kaget-kaget, jadi saya masih pakai WhatsApp aja. Kalau kelas saya. Ya, so dengan Bu Desi ngumpulin assignment-nya pakai WhatsApp, dengan saya ngumpulnya pakai email saya di elibaba@gmail.com. Ya. Dan ada lagi? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, and in case you have further question, you can post it on WhatsApp or Facebook group. And then for those who can help your friend to respond the question, I encourage you to help your friend. Oke, kan nggak harus saya dan Bu Desi yang merespon semuanya. Kalau memang sebenarnya sudah cukup jelas kayak gitu ya, atau mungkin hanya teman kalian aja yang terlewati. So you help each other, oke? Ya, dan biasanya bahasa sesama itu lebih dimengerti biasanya. Iya. Ya, so you help each other. Oke. Jadi setelah ini kalian register yourself ya. Kalian you have to register yourself, dan nanti jam 16.30 sudah ada sesi yang mulai, yang tadi schedule-nya saya bagikan itu udah ada yang mulai. Jadi kalian yang mau ikut hari ini juga boleh untuk personal purposes atau mau untuk group purposes right away juga boleh follow yang hari ini. Dimulai hari ini sampai hari Minggu ya, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 6 hari ya. Oke. Sudah ya Bu Desi ya? Iya, jadi untuk mekanisme kita kembalikan kepada teamwork-nya masing-masing ya. Oke, thank you Bu Susan semuanya. Oke. So that's all for today. So we will have another Zoom meeting on 4 December at 2 p.m. just like this time once again to follow up your progress for the Survival English Practicum. Okay. See you. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Thank you, Susan. Bye, Mem. Bye, everyone. Yeah. Bye, Mem. Thank you, ma'am.